mga job order employees sa Mandawi City Local Government. Magkadawat mga kaigsunan o kumplitong sweldo bisan pas implementasyon sa 4D work week mga igsuon. City Hall Report. Detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni Katrupang Almi Mata. Live report. Yes, dili makasinati og pagkunod sa sweldo ang mga job order employees sa Mandawi City Government bisan gi-implementar na ang 4-day work week kasugod karong semana ha tungod kay adunay paagi aron mabayaran gihapon sila para sa 5 ka adlaw nga trabaho. Sumala ni Attorney Rexin Gingoyon na Executive Secretary to the Mayor gisita pag sistema nga magtrabaho gikan sa balay ang mga JO matag Biyernes aron dili maapektuhan ang ilang sweldo ubos sa no work no pay policy. Gingungatagan ang mga job order employees og specific nga buluhaton sama sa budgeting, research ug encoding nga mahimo sa remote work ug isumiti ang output matag semana. Gihimo kini aron matubag ang kabalaka sa pipila ka mga GOs nga nahadlok nga mawatan og kita tungod sa mubo nga work week. Gipasabot usab niya nga dili sama sa ubang LGUs nga magdugang og oras sa trabaho, dili mahimo sa Mandawi ang parehas nga sitapa. Gipirmahan ni Mayor Jonky Owano ang executive order sa 4-day work week nga magsugod karong Biyernes, Abril 17. Ilawom sa polisiya ang mga empleyado mosulod gikan Lunes hangtod Huwebes samtang ang Biyernes alang sa work from home. Ang ubang administrative offices sa mahimo usab nga magamit ang remote work bisan unsa pa ilang assignment ug ang kada opisina nagpasa na og action plan ug implementation strategy ni atong Abril 14. Giklaro sad ni Gingoyon nga dili kini total nga pagsira sa mga opisina sa gobyerno magpadala mga vital services sama sa pulis, bombero, traffic management, disaster response, hospital, health centers ug social welfare services sa bisan na Biyernes. Mga katropa, alang sa mapahimsog sa panlawas inumog sa phone na Plus Gold alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung katropa Almi Mata, XFM News. XFM Report.